find shortest distance line plus lambda into alpha vector equals to 4j plus 5k. R2 vector plus lambda into beta vector. Now 2 vector minus R1 vector minus I তার মানে I only 2j 2k alpha cross beta বের করব cross beta সমান সমান 2 3 4 3 4 5 করলে কি হবে I কমন নাও minus I vector plus j minus k এটাকে 1 দেব 2 দেব is between two line R2 vector minus R1 vector alpha cross beta vector divided by modulus of alpha cross beta vector R2 minus R vector equal to I vector 2k vector minus I vector j vector I plus 2j minus k করে দাও ডট করে was the minus 1 plus 4 minus 2 divided by root under 1 plus 4 plus 1 1 by এখানে কি রুট কত পেলাম root 6 unit